Quelle est votre opinion sur le parc national de Shenandoah en automne? Qual é a sua opinião sobre o Parque Nacional de Shenandoah no outono? N'est-ce pas que les couleurs flamboyantes d'Acadia sont à couper le souffle? Não são as cores vibrantes da Acadia de tirar o fôlego? Le parc national de Zion offre-t-il des randonnées particulièrement belles à cette époque de l'année? O Parque Nacional Zion oferece trilhas particularmente bonitas nesta época do ano? Serait-ce une bonne idée d'aller admirer les feuilles mortes dans le parc national de Great Smoky Mountains? Seria uma boa ideia ir admirar as folhas mortas no Parque Nacional das Great Smoky Mountains? On raconte que l'automne est magique à Bryce Canyon, c'est vrai? Dizem que o outono é mágico em Bryce Canyon, é verdade? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans le parc national de Rocky Mountain en octobre? Tem muita gente no Parque Nacional de Rocky Mountain em outubro? Les paysages du parc national de Grand Teton sont-ils plus spectaculaires en automne qu'en été? As paisagens do Parque Nacional de Grand Teton são mais espetaculares no outono do que no verão? Ne pensez-vous pas que le parc national de Yosemite est un incontournable en automne? Você não acha que o Parque Nacional de Yosemite é imperdível no outono? Il paraît que l'observation des animaux sauvages est excellente dans le parc national d'Olympique en automne. Aparentemente, a observação de animais selvagens é excelente no Parque Nacional Olympic no outono. Est-ce que les températures sont agréables pour la randonnée dans le parc national de Glacier en septembre? As temperaturas são agradáveis para caminhadas no Parque Nacional Glacier em setembro? On me dit que le parc national de Cuyahoga Valley est particulièrement charmant avec les couleurs d'automne. Dizem que o Parque Nacional de Cuyahoga Valley é particularmente encantador com as cores do outono. N'oublions pas le parc national de Redwood, est-ce qu'il vaut le détour en automne? Não vamos esquecer o Parque Nacional de Redwood, vale a pena visitar no outono? Est-ce que les chutes d'eau du parc national de Columbia River Gorge sont plus impressionnantes après les pluies d'automne? As cachoeiras do Parque Nacional Columbia River Gorge são mais impressionantes depois das chuvas de outono. Le parc national de voyageurs est-il une destination prisée pour admirer les couleurs automnales? O Parque Nacional de Voyageurs é um destino popular para apreciar as cores do outono? Est-ce que le parc national de Haleakala offre des vues exceptionnelles sur les paysages d'automne? O Parque Nacional de Haleakala oferece vistas excepcionais das paisagens de outono. Quel genre d'expérience recherchez-vous sur la route 66? Que tipo de experiências você procura na Rota 66? Avez-vous déjà envisagé de visiter le Cadillac Ranch au Texas? Você já considerou visitar o Cadillac Ranch no Texas? La beauté désertique de l'Arizona est absolument à couper le souffle, n'est-ce pas? A beleza desértica do Arizona é absolutamente de tirar o fôlego, não é? Pour une immersion totale dans l'ambiance rétro, Santa Fe est un incontournable. Para uma imersão total na atmosfera retro, Santa Fe é imperdível. Les dîners typiques américains le long de la route offrent une cuisine délicieuse et authentique. Os restaurantes típicos americanos à beira da estrada oferecem uma cozinha deliciosa e autêntica. Il paraît que les motels historiques sont pleins de charme et d'histoires fascinantes. Aparentemente, os motéis históricos são cheios de charme e histórias fascinantes. Est-ce que l'idée de découvrir des villes fantômes vous tente? A ideia de descobrir cidades fantasmas te atrai?
On raconte que la route 66 est un véritable musée à ciel ouvert. Dizem que a Rota 66 é um verdadeiro museu a céu aberto. Les amateurs de photographie trouveront leur bonheur à chaque kilomètre, sans aucun doute. Os amantes da fotografia encontrarão sua felicidade a cada quilômetro, sem dúvida. Pour une pause nature inoubliable, le Grand Canyon est à proximité de certains tronçons. Para uma pausa na natureza inesquecível, o Grand Canyon está próximo a alguns trechos. N'oublions pas les petites boutiques d'antiquités qui jalonnent le parcours. Não vamos esquecer as pequenas lojas de antiguidades que pontilham o caminho. Les paysages de l'Oklahoma sont particulièrement sauvages et préservés, paraît-il. As paisagens de Oklahoma são particularmente selvagens e preservadas, aparentemente. Avez-vous pensé à louer une voiture de collection pour l'expérience complète? Você pensou em alugar um carro antigo para a experiência completa? Certains segments de la route sont mieux conservés que d'autres, il faut s'informer. Alguns trechos da estrada são melhor conservados que outros, é preciso se informar. La musique country résonne souvent dans les bars et cafés le long de la route 66, c'est très agréable. A música country frequentemente ecoa nos bares e cafés ao longo da Rota 66, é muito agradável. Quel quartier méconnu recommanderiez-vous pour une ambiance plus locale à la Nouvelle-Orléans? Qual bairro desconhecido você recomendaria para uma atmosfera mais local em Nova Orleans? N'est-ce pas fascinant de découvrir les cimetières hors des circuits touristiques classiques? Não é fascinante descobrir cemitérios fora dos circuitos turísticos clássicos? On dit que le Franchman Street offre une expérience musicale plus authentique, est-ce vrai? Dizem que a Freeman Street oferece uma experiência musical mais autêntica, é verdade? Les visites guidées à pied dans le Garden District révèlent des histoires incroyables, n'est-ce pas? As visitas guiadas a pé no Garden District revelam histórias incríveis, não é mesmo? Serait-il possible de goûter une cuisine créole authentique loin des restaurants bondés? Seria possível provar uma cozinha crioula autêntica longe dos restaurantes lotados? Les galeries d'art indépendantes de Julia Street valent-elles le détour pour un amateur comme moi? As galerias de arte independentes da Julia Street valem a pena para um amador como eu? Est-ce que les tramways sont un bon moyen d'explorer des quartiers moins fréquentés? Os bondes são uma boa maneira de explorar bairros menos visitados? Les parcs de la ville offrent-ils un refuge paisible loin de l'agitation du centre? Os parques da cidade oferecem um refúgio tranquilo longe da agitação do centro? Les musées spécialisés, comme le musée Cabildo, présentent-ils un aperçu unique de l'histoire locale? Museus especializados como o Museu Cabildo apresentam uma visão única da história local. Pour une expérience spirituelle différente, existe-t-il des églises cachées à découvrir? Para uma experiência espiritual diferente, existem igrejas escondidas para descobrir. Les marchés locaux proposent-ils des produits artisanaux et des spécialités régionales intéressantes? Os mercados locais oferecem produtos artesanais e especialidades regionais interessantes? Est-ce que les croisières sur le Mississippi permettent de voir la ville sous un angle différent? Os cruzeiros no Mississippi permitem ver a cidade sob um ângulo diferente? Les visites des plantations environnantes offrent-elles une perspective sur le passé de la Louisiane? As visitas às plantações vizinhas oferecem uma perspectiva sobre o passado da Louisiana?
On raconte que certains bars à cocktails secrets offrent des créations originales, est-ce exact? Dizem que alguns bares de coquetéis secretos oferecem criações originais, é verdade? Pour une soirée de jazz intimiste, quel lieu conseilleriez-vous en dehors de Bourbon Street? Para uma noite de jazz intimista, qual lugar você recomendaria fora da Bourbon Street? Quelle est la meilleure période pour visiter la Floride avec des enfants sans se ruiner? Qual é a melhor época para visitar a Flórida com crianças sem gastar muito? Est-ce que les parcs à thème proposent des réductions pour les familles nombreuses? Os parques temáticos oferecem descontos para famílias numerosas? Pour un budget limité, quelle ville de Floride recommandez-vous pour des vacances en famille? Para um orçamento limitado, quais cidades da Flórida você recomenda para férias em família? Existe-t-il des campings abordables près des plages en Floride? Existem campings acessíveis perto das praias na Flórida? Serait-il plus économique de louer une maison plutôt qu'un hôtel pour un séjour familial? Seria mais econômico alugar uma casa em vez de um hotel para uma estadia familiar? Quels sont les coûts moyens d'une semaine de vacances en Floride pour une famille de 4 personnes? Quais são os custos médios de uma semana de férias na Flórida para uma família de 4 pessoas? Les plages publiques sont-elles bien entretenues et sûres pour les enfants en Floride? As praias públicas são bem cuidadas e seguras para crianças na Flórida? Comment trouver des activités gratuites ou peu coûteuses pour occuper les enfants pendant les vacances? Como encontrar atividades gratuitas ou de baixo custo para entreter as crianças durante as férias? Est-ce que la Floride est accessible en transport en commun pour une famille sans voiture? A Flórida é acessível por transporte público para uma família sem carro? Quels sont les plats typiques de Floride qui ne coûtent pas cher et que les enfants apprécieront? Quais são os pratos típicos da Flórida que não são caros e que as crianças vão gostar? Pourriez-vous me donner des conseils pour économiser sur les repas pendant un séjour en Floride? Você poderia me dar algumas dicas para economizar em refeições durante uma estadia na Flórida? Est-ce que la location d'une voiture est indispensable pour explorer la Floride avec des enfants? É indispensável alugar um carro para explorar a Flórida com crianças? Quels sont les sites touristiques incontournables en Floride qui ne ruinent pas le budget? Quais são os pontos turísticos imperdíveis na Flórida que não arruinam o orçamento? Est-ce que les musées proposent des tarifs réduits pour les familles ou des journées gratuites? Os museus oferecem tarifas reduzidas para famílias ou dias gratuitos. Pour un voyage en Floride avec des enfants, quel est le meilleur moyen de trouver des vols pas chers? Para uma viagem para a Flórida com crianças, qual é a melhor maneira de encontrar voos baratos? Quel délice que les homards du Maine, vous ne trouvez pas? Que delícia os lagostins do Maine, você não acha? À Chicago, il faut absolument goûter la Deep Dish Pizza, c'est une institution. Em Chicago, é absolutamente necessário provar a pizza de massa grossa, é uma instituição. New Orleans sans un beignet chaud et saupoudré de sucre glace, c'est impensable. Nova Orleans sem um beignets quente e polvilhado com açúcar de confeiteiro, é impensável. Savourez absolument les tacos authentiques de Los Angeles, un vrai voyage gustatif. Aproveite absolutamente os tacos autênticos de Los Angeles, uma verdadeira viagem gastronômica. À San Francisco, ne manquez surtout pas le clam chowder servi dans un bol en pain. Em São Francisco, não deixe de experimentar o clam chowder servido em uma tigela de pão.
Les cheesesteaks de Philadelphie sont une expérience à part, un incontournable. Os cheese steaks da Filadélfia são uma experiência única e imperdível. À Austin, la cuisine Tex-Mex est reine, avec des saveurs incroyables. Em Austin, a culinária Tex-Mex é rainha, com sabores incríveis. Miami vous émerveillera avec ses fruits de mer frais et exotiques, un pur bonheur. Miami irá te maravilhar com seus frutos do mar frescos e exóticos, uma pura felicidade. À Boston, les palourdes sont une spécialité locale à ne pas rater. Em Boston, os mariscos são uma especialidade local que você não pode perder. Dégustez les biscuits au crabe de Baltimore, une véritable gourmandise. Aprecie os biscoitos de caranguejo de Baltimore, uma verdadeira delícia. À Seattle, le saumon frais est roi, un plat emblématique de la région. Em Seattle, o salmão fresco é rei, um prato emblemático da região. À Nashville, le poulet frit est une institution, croustillant et savoureux. Em Nashville, o frango frito é uma instituição, crocante e saboroso. À Denver, goûtez absolument les spécialités à base de bison, une découverte. Em Denver, experimente absolutamente as especialidades à base de bisão, uma descoberta. New York offre une diversité culinaire incroyable, des bagels aux pizzas en passant par les hot dogs. Nova York oferece uma diversidade culinária incrível, dos bagels às pizzas passando pelos hot dogs. À Charleston, la cuisine créole est un enchantement pour les papilles, un vrai régal. Em Charleston, a culinária crioula é um encanto para o paladar, um verdadeiro deleite. Quel genre d'hébergements insolites proposez-vous aux touristes en Amérique? Que tipo de acomodações incomuns você oferece aos turistas na América? Avez-vous déjà séjourné dans une cabane perchée au milieu des séquoias? Você já se hospedou em uma cabana nas árvores no meio das sequoias? On me dit que le glamping est très populaire, est-ce vraiment confortable? Me dizem que o glamping é muito popular, é realmente confortável? Serait-il possible de trouver des yourtes traditionnelles dans certains parcs nationaux? Seria possível encontrar yurtas tradicionais em alguns parques nacionais? Les hébergements insolites sont-ils souvent situés à proximité des attractions touristiques majeures? As acomodações incomuns geralmente estão localizadas perto das principais atrações turísticas? Est-ce que les prix de ces logements originaux sont beaucoup plus élevés qu'un hôtel classique? Os preços desses apartamentos originais são muito mais altos do que um hotel clássico? Pourriez-vous me donner un exemple d'une expérience de glamping particulièrement mémorable? Você poderia me dar um exemplo de uma experiência de glamping particularmente memorável? Existe-t-il des réglementations spécifiques concernant la construction de ces hébergements insolites? Existem regulamentações específicas sobre a construção desses alojamentos incomuns? Les cabanes perchées sont-elles adaptées aux familles avec de jeunes enfants? As cabanas elevadas são adequadas para famílias com crianças pequenas? Est-ce que ces logements insolites offrent souvent des activités supplémentaires, comme des randonnées guidées? Essas acomodações incomuns costumam oferecer atividades adicionais, como caminhadas guiadas. On raconte que certains proposent des bulles transparentes pour observer les étoiles, est-ce vrai? Dizem que alguns estão oferecendo bolhas transparentes para observar as estrelas, é verdade? Est-ce que la réservation de ces hébergements insolites se fait longtemps à l'avance?
A reserva desses alojamentos inusitados é feita com muita antecedência? Est-ce que les propriétaires de ces lieux mettent en avant le respect de l'environnement? Os proprietários destes lugares destacam o respeito pelo meio ambiente? Serait-il possible d'organiser un séjour combinant plusieurs types d'hébergements insolites? Seria possível organizar uma estadia combinando vários tipos de acomodações inusitadas? Est-ce que ces expériences sont plus populaires auprès des touristes américains ou internationaux? Essas experiências são mais populares entre os turistas americanos ou internacionais? Quelles sont les plages de la côte réputées pour le surf, selon vous? Quais são as praias da costa leste famosas pelo surf, na sua opinião? On dit que Cocoa Beach en Floride est un excellent point de départ pour les débutants. Dizem que Cocoa Beach na Flórida é um ótimo ponto de partida para iniciantes. Est-ce que Outer Banks en Caroline du Nord offre des vagues intéressantes pour les surfeurs expérimentés? Outer Banks na Carolina do Norte oferece ondas interessantes para surfistas experientes? La côte de Jersey est-elle vraiment adaptée à la pratique du surf, malgré sa réputation? A costa de Jersey é realmente adequada para a prática do surf, apesar da sua reputação? Serait-il possible de me conseiller une plage moins fréquentée pour surfer en Virginie? Seria possível me indicar uma praia menos movimentada para surfar na Virgínia? Les conditions météorologiques sont-elles favorables au surf sur la côte pendant l'été? As condições meteorológicas são favoráveis ao surf na costa leste durante o verão? Existe-t-il des écoles de surf réputées sur les plages de la côte? Existem escolas de surf renomadas nas praias da costa leste? Pourriez-vous me parler des compétitions de surf qui ont lieu sur la côte? Você poderia me falar sobre as competições de surf que acontecem na costa leste? Quels sont les équipements essentiels à prévoir pour surfer sur les plages de l'Est des États-Unis? Quais são os equipamentos essenciais para levar para surfar nas praias da costa leste dos Estados Unidos? Les vagues de Montauk, à Long Island, sont-elles vraiment aussi impressionnantes qu'on le dit? As ondas de Montauk em Long Island são realmente tão impressionantes quanto dizem? Est-ce que la température de l'eau est agréable pour surfer en Floride en hiver? A temperatura da água é agradável para surfar na Flórida no inverno? Les plages de Caroline du Sud sont-elles connues pour des vagues constantes et fiables? As praias da Carolina do Sul são conhecidas por ondas constantes e confiáveis? Y a-t-il des spots de surf secrets sur la côte que vous pourriez me révéler? Existem picos de surf secretos na costa leste que você poderia me revelar? Est-ce qu'il est facile de louer une planche de surf sur les plages populaires? É fácil alugar uma prancha de surf nas praias populares? Pourriez-vous me donner votre avis sur la meilleure période pour surfer en Floride? Você poderia me dar sua opinião sobre a melhor época para surfar na Flórida? Quel est le site historique amérindien le plus fascinant selon vous dans le sud-ouest américain? Qual é o sítio histórico indígena mais fascinante, na sua opinião, no sudoeste americano? N'est-il pas incroyable de constater l'ingéniosité des anciens pueblos? Não é incrível constatar a engenhosidade dos antigos pueblos? Les pétroglyphes de Noos Paper Rock racontent-ils des histoires oubliées? Os petróglifos de Neus Paper Rock contam histórias esquecidas? Serait-il possible de visiter Mesa Verde sans être submergé par son histoire?
Seria possível visitar Mesa Verde sem se sentir sobrecarregado por sua história? On dit que les canyons du sud-ouest murmurent des légendes ancestrales, est-ce vrai? Dizem que os cânions do sudoeste sussurram lendas ancestrais, é verdade? Les traditions des Navajos sont-elles encore bien vivantes aujourd'hui? As tradições dos Navajo ainda estão bem vivas hoje? La culture du sud-ouest américain est-elle influencée par l'Espagne? A cultura do sudoeste americano é influenciada pela Espanha? Les ruines de Chaco Canyon témoignent-elles d'une civilisation avancée? As ruínas do Cânion Chaco são evidências de uma civilização avançada? Est-ce que l'art rupestre de cette région est bien préservé? A arte rupestre desta região está bem preservada? Les paysages du sud-ouest américain ont-ils inspiré de nombreux artistes? As paisagens do sudoeste americano inspiraram muitos artistas? La visite des missions espagnoles est-elle une plongée dans le passé colonial? A visita às missões espanholas é um mergulho no passado colonial? Les récits des premiers explorateurs sont-ils fiables concernant cette région? As narrativas dos primeiros exploradores são confiáveis em relação a esta região? Est-ce que l'histoire du sud-ouest américain est marquée par des conflits? A história do sudoeste americano é marcada por conflitos? Les sites archéologiques de cette région sont-ils facilement accessibles? Os sítios arqueológicos desta região são facilmente acessíveis? La préservation du patrimoine historique amérindien est-elle une priorité dans le sud-ouest? A preservação do patrimônio histórico indígena é uma prioridade no sudoeste? Quelle est la période idéale pour observer les baleines à Hawaï, selon vous? Qual é a melhor época para observar baleias no Havaí, na sua opinião? N'est-ce pas que l'hiver est particulièrement propice à l'observation des baleines à Hawaï? Não é verdade que o inverno é particularmente favorável à observação de baleias no Havaí? On dit que les baleines à bosse migrent vers Hawaï pour se reproduire, est-ce exact? Dizem que as baleias jubarte migram para o Havaí para se reproduzir, é verdade? Serait-il possible de voir des baleines en dehors de la saison habituelle? Seria possível ver baleias fora da estação normal? Les températures sont-elles agréables à Hawaï pendant la période d'observation des baleines? As temperaturas são agradáveis no Havaí durante o período de observação das baleias? Existe-t-il des excursions en bateau spécialement conçues pour l'observation des baleines? Existem passeios de barco especialmente projetados para a observação de baleias? Est-ce qu'il faut réserver à l'avance pour ces excursions, surtout en haute saison? É preciso reservar com antecedência para esses passeios, principalmente na alta temporada? Quelles îles hawaïennes sont les plus réputées pour l'observation des baleines? Quais ilhas havaianas são mais conhecidas pela observação de baleias? Pour une première fois, quelle île recommanderiez-vous pour voir les baleines? Para uma primeira vez, qual ilha você recomendaria para ver baleias? Est-ce que l'observation des baleines est une activité respectueuse de l'environnement à Hawaï? A observação de baleias é uma atividade ecologicamente correta no Havaí? Les enfants peuvent-ils participer à ces excursions d'observation des baleines? As crianças podem participar nessas excursões de observação de baleias? Combien de temps dure généralement une excursion d'observation des baleines? Quanto tempo dura geralmente um passeio de observação de baleias?
Est-ce qu'il y a des règles spécifiques à respecter lors de l'observation des baleines? Existem regras específicas a serem seguidas durante a observação de baleias? Pourrais-je espérer apercevoir d'autres espèces marines pendant l'excursion? Será que posso esperar ver outras espécies marinhas durante a excursão? Selon votre expérience, quel est le moment de la journée idéal pour observer les baleines? De acordo com sua experiência, qual é o melhor horário do dia para observar baleias? Chicago offre une architecture absolument fascinante, n'est-ce pas? Chicago oferece uma arquitetura absolutamente fascinante, não é mesmo? Los Angeles semble être un mélange vibrant de cultures et de paysages diversifiés. Los Angeles parece ser uma mistura vibrante de culturas e paisagens diversificadas. New York, avec ses musées incroyables, est une destination incontournable pour les amateurs d'art. Nova York, com seus museus incríveis, é um destino imperdível para os amantes da arte. Quelles sont vos impressions sur l'ambiance particulière de Chicago en hiver? Quais são suas impressões sobre a atmosfera peculiar de Chicago no inverno? Est-ce que le coût de la vie à Los Angeles est vraiment aussi élevé qu'on le dit? O custo de vida em Los Angeles é realmente tão alto quanto dizem? On raconte que New York ne dort jamais, est-ce votre expérience aussi? Dizem que Nova York nunca dorme, é a sua experiência também? Chicago a l'air plus abordable que New York pour un court séjour, non? Chicago parece mais acessível que Nova York para uma estadia curta, não é? Los Angeles est-elle vraiment la capitale mondiale du cinéma? Los Angeles é realmente a capital mundial do cinema? New York propose une offre théâtrale exceptionnelle, paraît-il. Nova York oferece uma oferta teatral excepcional, aparentemente. Chicago est réputé pour son jazz et sa scène musicale animée. Chicago é famosa por seu jazz e sua cena musical vibrante. Est-ce que Los Angeles est facile à explorer sans voiture? Los Angeles é fácil de explorar sem carro? New York, avec Central Park, semble offrir un espace vert appréciable. Nova York, com o Central Park, parece oferecer um espaço verde apreciável. Chicago a-t-elle une vie nocturne aussi trépidante que New York? Chicago tem uma vida noturna tão agitada quanto Nova York? Los Angeles est-ce un endroit idéal pour les familles avec des enfants? Los Angeles é um bom lugar para famílias com crianças? New York, malgré sa taille, semble avoir beaucoup de quartiers charmants à découvrir. Nova York, apesar do seu tamanho, parece ter muitos bairros charmosos para descobrir. Serait-il possible de découvrir des cérémonies traditionnelles amérindiennes authentiques lors d'un voyage aux États-Unis? Seria possível descobrir cerimônias tradicionais indígenas autênticas durante uma viagem aos Estados Unidos? Quelles tribus amérindiennes offrent des visites guidées de leurs terres sacrées? Quais tribos indígenas oferecem visitas guiadas às suas terras sagradas? L'artisanat amérindien est-il facilement accessible aux touristes? O artesanato indígena é facilmente acessível aos turistas? Pourriez-vous me renseigner sur les possibilités de participer à des ateliers de tissage traditionnels? Você poderia me informar sobre as possibilidades de participar de oficinas de tecelagem tradicional? Est-ce que l'hébergement dans un tipi ou une yourte est une option courante? A hospedagem em um tipi ou uma yurta é uma opção comum?
Les récits oraux et les légendes amérindiennes sont-ils partagés avec le public? As narrativas orais e as lendas indígenas são compartilhadas com o público? Existe-t-il des festivals ou événements culturels amérindiens à ne pas manquer? Existem festivais ou eventos culturais indígenas imperdíveis? Comment peut-on s'assurer que le tourisme profite réellement aux communautés amérindiennes? Como podemos garantir que o turismo realmente beneficie as comunidades indígenas? Les parcs nationaux américains intègrent-ils des perspectives amérindiennes dans leurs visites? Os parques nacionais americanos incluem perspectivas indígenas em suas visitas? Quels sont les sites archéologiques amérindiens les plus importants à visiter? Quais são os sítios arqueológicos indígenas mais importantes para visitar? Est-ce que l'on peut apprendre quelques mots de langues amérindiennes locales? Podemos aprender algumas palavras de línguas indígenas locais? Les musées aux États-Unis présentent-ils une vision précise et respectueuse de l'histoire amérindienne? Os museus nos Estados Unidos apresentam uma visão precisa e respeitosa da história indígena americana? Serait-il approprié d'acheter des plumes ou d'autres objets sacrés amérindiens en souvenir? Seria apropriado comprar penas ou outros objetos sagrados indígenas como lembrança? Pourriez-vous me conseiller des guides touristiques amérindiens qualifiés? Você poderia me indicar guias turísticos indígenas qualificados? L'histoire de la résistance amérindienne est-elle abordée dans les sites touristiques? A história da resistência indígena é abordada nos sítios turísticos? Quel festival de musique américain recommanderiez-vous pour l'été prochain? Qual festival de música americano você recomendaria para o próximo verão? Est-ce que Coachella est vraiment aussi incroyable qu'on le dit? Coachella é realmente tão incrível quanto dizem? Les billets pour Lollapalooza sont-ils difficiles à obtenir? Os ingressos para o Lollapalooza são difíceis de conseguir? Avez-vous des informations sur les festivals de musique électronique aux États-Unis en 2025? Você tem informações sobre festivais de música eletrônica nos Estados Unidos em 2025? Serait-il possible d'organiser un voyage autour du festival Bonnaroo? Seria possível organizar uma viagem em torno do Festival Bonnaroo? Quels sont les festivals de musique les plus abordables aux États-Unis? Quais são os festivais de música mais acessíveis nos Estados Unidos? Je me demande si Burning Man vaut le détour, malgré sa réputation particulière. Eu me pergunto se Burning Man vale a pena, apesar de sua reputação peculiar. Existe-t-il des festivals de musique indie intéressants sur la côte est? Existem festivais de música indie interessantes na costa leste? Pourriez-vous me parler du festival Outsi de l'an à San Francisco? Você poderia me falar sobre o festival Outside Lands em São Francisco? Les festivals de musique aux États-Unis proposent-ils des options d'hébergement sur place? Os festivais de música nos Estados Unidos oferecem opções de hospedagem no local? Je suis curieuse de savoir si les festivals de musique américains sont adaptés aux familles. Estou curiosa para saber se os festivais de música americanos são adequados para famílias. Quels sont les festivals de musique qui mettent en avant des artistes émergents? Quais são os festivais de música que destacam artistas emergentes? Est-ce que le festival Governor Ball à New York est bien desservi par les transports en commun? O Festival Governor's Ball em Nova York é bem servido por transporte público?
Je cherche un festival de musique avec une ambiance décontractée, auriez-vous des suggestions? Estou procurando festival de música com uma atmosfera relaxada. Você teria alguma sugestão? Les festivals de musique aux États-Unis sont-ils souvent bondés? Os festivais de música nos Estados Unidos costumam ser lotados? Le tourisme américain, bien que lucratif, peut parfois éclipser l'authenticité des petites villes. O turismo americano, embora lucrativo, pode às vezes ofuscar a autenticidade das pequenas cidades. N'est-il pas crucial d'évaluer comment les revenus touristiques sont réellement redistribués au sein des communautés locales? Não seria crucial avaliar como a receita do turismo é realmente redistribuída dentro das comunidades locais? On observe souvent une augmentation du coût de la vie là où le tourisme est très développé, ce qui affecte les résidents. Observa-se frequentemente um aumento do custo de vida onde o turismo é muito desenvolvido, o que afeta os residentes. Les traditions locales risquent de se perdre face à une offre culturelle standardisée pour les visiteurs. As tradições locais correm o risco de se perder diante de uma oferta cultural padronizada para os visitantes. Il serait intéressant d'analyser l'impact du tourisme sur le marché de l'emploi local, au-delà des emplois saisonniers. Seria interessante analisar o impacto do turismo no mercado de trabalho local, além dos empregos sazonais. La préservation du patrimoine naturel est un défi majeur avec l'afflux massif de touristes. A preservação do patrimônio natural é um desafio importante com o grande fluxo de turistas. Certains habitants expriment une certaine lassitude face à la présence constante des visiteurs, surtout en haute saison. Alguns moradores expressam certo cansaço em relação à presença constante de visitantes, especialmente na alta temporada. L'infrastructure locale est-elle suffisamment adaptée pour gérer un tourisme durable et responsable? A infraestrutura local é suficiente para lidar com um turismo sustentável e responsável? Il faut absolument encourager les touristes à découvrir des régions moins fréquentées pour éviter la surconcentration. É preciso absolutamente incentivar os turistas a descobrir regiões menos visitadas para evitar a superconcentração. L'authenticité d'une destination peut être compromise par une offre touristique trop axée sur le profit. A autenticidade de um destino pode ser comprometida por uma oferta turística muito focada no lucro. La gentrification, malheureusement, est souvent un effet secondaire du développement touristique dans certaines zones. A gentrificação, infelizmente, é frequentemente um efeito colateral do desenvolvimento turístico em certas áreas. Les initiatives locales visant à promouvoir un tourisme plus respectueux de l'environnement sont-elles suffisamment soutenues? As iniciativas locais que visam promover um turismo mais respeitoso com o meio ambiente são suficientemente apoiadas? Il est essentiel d'impliquer les communautés locales dans la planification et la gestion des activités touristiques. É essencial envolver as comunidades locais no planejamento e na gestão das atividades turísticas. Le tourisme peut-il réellement contribuer à améliorer le niveau de vie des habitants, ou est-ce une illusion? O turismo pode realmente contribuir para melhorar o nível de vida dos habitantes, ou é uma ilusão? L'équilibre entre l'accueil des touristes et la préservation de l'identité locale est un enjeu complexe. O equilíbrio entre receber turistas e preservar a identidade local é um desafio complexo. Privilégiez les transports en commun pour réduire votre empreinte carbone lors de vos déplacements. Priorize o transporte público para reduzir sua pegada de carbono em seus deslocamentos. Pour un tourisme plus respectueux, pensez à soutenir les entreprises locales et leurs produits. Para um turismo mais respeitoso,
pense em apoiar as empresas locais e seus produtos. N'oubliez pas votre gourde réutilisable afin de limiter la consommation de plastique pendant votre séjour. Não se esqueça da sua garrafa reutilizável para limitar o consumo de plástico durante a sua estadia. Choisir des hébergements éco-responsables est un geste simple pour l'environnement. Escolher acomodações ecologicamente responsáveis é um gesto simples pelo meio ambiente. La découverte des parcs nationaux à pied ou à vélo est une manière incroyable de voyager durablement. Descobrir os parques nacionais a pé ou de bicicleta é uma maneira incrível de viajar de forma sustentável. Il serait judicieux d'opter pour des circuits courts afin de favoriser l'économie locale. Seria sensato optar por circuitos curtos para favorecer a economia local. Envisagez le covoiturage pour partager les frais et diminuer la pollution atmosphérique. Considere a carona solidária para dividir os custos e diminuir a poluição atmosférica. Pour minimiser votre impact, renseignez-vous sur les initiatives écologiques des destinations visitées. Para minimizar seu impacto, informe-se sobre as iniciativas ecológicas dos destinos visitados. Une attention particulière aux produits de saison est essentielle pour un tourisme responsable. Uma atenção especial aos produtos da estação é essencial para um turismo responsável. La réduction du gaspillage alimentaire contribue à la préservation des ressources naturelles. A redução do desperdício de alimentos contribui para a preservação dos recursos naturais. Pour un voyage plus authentique, privilégiez les rencontres avec la population locale. Para uma viagem mais autêntica, priorize o contato com a população local. Il est important de respecter la faune et la flore lors de vos explorations en pleine nature. É importante respeitar a fauna e a flora durante suas explorações na natureza. La sensibilisation aux enjeux environnementaux est un atout pour voyager de manière consciente. A conscientização sobre questões ambientais é um trunfo para viajar de forma consciente. Pour limiter l'utilisation d'emballages, préférez les produits en vrac ou avec des emballages recyclables. Para limitar o uso de embalagens, prefira produtos a granel ou com embalagens recicláveis. N'hésitez pas à compenser votre empreinte carbone en soutenant des projets environnementaux. Não hesite em compensar sua pegada de carbono apoiando projetos ambientais. Quel spectacle magnifique les couleurs d'automne du Vermont offrent-elles, n'est-ce pas? Que espetáculo magnífico as cores do outono de Vermont oferecem, não é mesmo? Serait-il possible de me recommander un itinéraire pittoresque à travers le Maine pour admirer les feuillages? Seria possível me recomendar um roteiro pitoresco por Maine para admirar as folhagens? On dit que la Nouvelle-Hampshire est exceptionnelle en automne, confirmez-vous cela? Dizem que New Hampshire é excepcional no outono. Você confirma isso? Les montagnes du Massachusetts sont-elles particulièrement belles à cette période de l'année? As montanhas de Massachusetts são particularmente bonitas nesta época do ano? N'est-ce pas incroyable la transformation des forêts du Connecticut en automne? Não é incrível a transformação das florestas de Connecticut no outono? Pour une expérience authentique, où iriez-vous dans le New Jersey pour voir les couleurs? Para uma experiência autêntica, onde você iria em Nova Jersey para ver as cores? Les parcs nationaux du Rhode Island offrent-ils de bons points de vue sur les feuillages? Os parques nacionais de Rhode Island oferecem bons pontos de vista das folhagens? Quelle est la meilleure période pour visiter le New England afin d'assister au pic des couleurs?
Qual é a melhor época para visitar a Nova Inglaterra para ver o auge das cores? Est-ce que les petites villes du Connecticut sont agréables à visiter pendant l'automne? As pequenas cidades de Connecticut são agradáveis de visitar durante o outono. Pour des photos spectaculaires, quels endroits spécifiques recommanderiez-vous au Vermont? Para fotos espetaculares, quais lugares específicos você recomendaria em Vermont? Les routes de campagne du Maine sont-elles propices à la découverte des paysages automnaux? As estradas rurais de Maine são propícias para descobrir as paisagens outonais? On m'a dit que le New Hampshire était idéal pour la randonnée en automne, est-ce vrai? Disseram que New Hampshire é ideal para caminhadas no outono, é verdade? Les couleurs d'automne sont-elles différentes selon les États de la Nouvelle-Angleterre? As cores do outono são diferentes dependendo dos estados da Nova Inglaterra? Pour une escapade romantique, quel endroit du Massachusetts recommanderiez-vous en automne? Para uma escapada romântica, qual lugar de Massachusetts você recomendaria no outono? Est-ce que les fermes du New Jersey proposent des activités spéciales pendant la saison des couleurs? As fazendas de Nova Jersey oferecem atividades especiais durante a estação das cores?